ଗ୍ୟାସ୍ ଜମିକି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ପକେଇଦେଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ପଡ଼ୁନି, ଘରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ, ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଜିଗଲେ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ 11ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି 11ଟା କ'ଣ 11ଟା ଉପରେ ହବ ବୋଧେ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ଶୋଇଛି ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଗରମ ଫରମ ଲାଗୁଛି ତ ଏକରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଶୋଇଛି। ଆମର ଜାନୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ପଖାଳ ଖୁଆଇବନି ଆଜି? ଦବ ବନ୍ଧୁ ପଖାଳ ଦବନି ଖାଇବା ପାଇଁ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି ଜାନୁ ଆଜି? ଆମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଏଟା ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହଉଛି ଜାନୁର ମୋବାଇଲଟା କାହିଁ ହଉନି? କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ଶାଢୀ ଲଗେଇଛି ହଗୁରି କାଟିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଗୁରି ଆମର ଫୋନ କାଟି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା କି ଜାଣି, ନାକରୁ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କି ବେଶୀ? ଘରେ ସେମିତି ହୁଏ ତ। ଆଗରୁ ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ ମେଡିସିନ ଆଣୁଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା କ'ଣ କହୁଛି ଡାକ୍ତରକୁ ବା ଟେନସନ। ମୁଁ ଏପଟେ ବ୍ଲକ କରୁଛି, ହଠାତ୍ ବୋଉ ଶୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରି ଉଠିଗଲା, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଉର ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଥବ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଫେର ଘଷିକି ଆସି ତାକୁ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଠି ଫିଠି ଛାତି ପାତି ଘଷିକି ପୁରା ଦୁନିଆ ଟେନସନ। ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ ସବୁବେଳେ। ଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ କାମ କରି କରି ତୋର ଅବସ୍ଥା ଗଲା ହେଲା। ତୁ ଜମାର ଘର କଥା ଉଠେଇବୁନି, ଗାଁ କଥା ହେଲା। ଏଇଠି ଥା ପଡିକି ଶୋଇଲା ବା। ତୁ ବେଶୀ ଶୋଉନା, ରାତିରେ ଶୋଉନୁ କିରେ? ମୁଁ ରାତି ସାରା ଖାଲି ଶୋଇନି, ବୋଉକୁ ଜଗି 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 ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛି, ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦେଖି ରହୁଛି। ମା ବୋଉଲୋ, ତୁ ଘର କଥା ମନେ ପକଉଛି ଇଆଡେ ସିଆଡେ। ଟେନସନ ଖାଲି ଟେନସନ। ମା ଉଠିବ ବାବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ କରିବି? ତୁ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ, ଆଗରୁ କହିବା କଥା। ଗୋଟେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ଛାଡ, ମନ ଦୁଃଖ ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୋଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଉକୁ ଟିକେ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରି ହଉନି। କାହିଁକିନା ଟଣାଟୁଣି ନା, ଆମର ଗାଡି ଫାଡି ଚାଲୁନି। ସବୁବେଳେ ମାସ ଗାଡି ଚାଲିବ, ସବୁଦିନ ଟ୍ରିପ୍ ପଡିବ ଭଲ। ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଗଲେ ଦେଖ, ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି 8-9 ଦିନ ହେଲେ ଘରେ ବୁଲୁଛି, ନମ୍ବର ଜମାରୁ ପଡୁନି। ଗୋଟେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ବାବା କାଟିଦେଲା, ନମ୍ବର ନେଲାନି ଡୁବୁରି, ଏବେ ହଇରାଣ। ସେଇ ଡୁବୁରି ନମ୍ବରଟା ନେଇଥିଲେ ହଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାଲ ଫାଲ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ହେଲାନି, ସେ କିଛି ହେଲାନି। ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବାପା ଆମର ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବୋଉକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କାହିଁକିନା ଆମର କ'ଣ ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନା କ'ଣ ସୋସାଇଟିର ଧାନ ଯୋଉ ଦିଆହବ ବୋଲି ସିଗ୍ନେଚର କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲିକି ଫେର ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଇକି ବାପା ପଳେଇଲା, ଆଉ ମେଡିକାଲ ନେଲାନି। ଫେର ଆସିବା ଆର ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଇକି ଡେଟ୍, ସେ କଟକ ଫେର ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ଅଛି, ପଡ଼ିକି ରହୁ, ଭଲ ହେଇ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଟାମିନ ଟିକେ ସବୁଥିରେ ନଦେଲେ ଭଲ ହବନି। ଏବେ ତ ରାତି ସାରା ଶୋଉନି ଠିକ ସେ, ଖାଲି ଖଟମଟ ହଉଛି, ଛାତି ଫାତି କଫ ଫପ ରହୁଛି, ଜମି ଯାଉଛି ତ, ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ବୋଧେ ଦେହରେ, ସେୟା ଲାଗୁଛି ମତେ। ଦେଖିବା, ଯାହା ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହଉ। ଚାଲ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଜାନୁ ପୁରା ଆଜି କ'ଣ ଖୁଆଇବୁ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ? ଗୁରୁବାର ବୋଲି ତ ପଖାଳ ଖାଇନା ବୁଲୁଛେ, ବନ୍ଦ ନ ଖାଇକି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି? ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇ ପଖାଳ ଖାଇବି ନା? ତୁ ଚକୁଳି କରିଥିଲୁ ହେଲା। ଚକୁଳି ଜାନୁ ଆମର କରିଥିଲା, ବୋଉର ମୋର ବସୁ ବସୁ ମୁଁ 2 ପଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ବୋଉ ବୋଧେ 1-2 ପଟ ଖାଇଛି। ଆଉ ଭୋକ ହଉନି, ଭୋକ ହେଲି କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜାର ପଖାଳ ଖାଇବି, ଗୋଟେ ବାଗ ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ ବଡି ଫଡି ଚୁରା ଫୁରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ନା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ, ଏ ବାଇଗଣ କଟା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟରେ, ଭାଜିଦେଲେ ଜାନୁ ଭାଜିଦେଲେ।
जानू को सकाळ मु कंदेई देली ना कांदी देला मो जानू आखि लुह बरजी गोटे आको मु रागी कोन हठात कहि देबी एटा कांदी पकेबा साइसा हैं ସେଥିପାଇଁ ତ କନ୍ଦମୂଳ ସିଝା ହବ ଚକଡା ହବ ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ ଡାଲି ବୋଲି କିଛି କରିବନି ए जन्नी करिबु जन्नी आउ कंदमाळ आळू ସିଝା ହବ बाईगण भजा ବାଇଗଣ ଭଜା ଡାଲି तू गोटे मिक्सचर कर दे गले सुन मु पोटल आने पोटल पनीर कोरमा कर दूनु भल आइटम खाया भल ଘରେ ରୋଷେଇ ବସିଲାଣି ସେ ଏବେ ମତେ କହୁଛି ପନିଆରେ ପୋଟଳ କୁର୍ମା କରିଦେ केते समय लागो हल जीबी आसीबी बा ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ତମେ ଯାହା ଅଛି ସିଆ ଖାଇବା ରାତିକି ଦେଖିବା राति को देखिया राति बनेबू हाँ जाओ जानू हमर गोटे कही बनेबो आग्रह अछि उत्साहित अछि माने जानू बनेबा पे आनिक दबर देले बनेबो आ बेले बेले मु रास्ता आस्थिबी सत कथा कहूची जानू म ए जिनिसटा नेबी बनै दबू काहे की कोन हबो पूरा एमिसन कहबो काली आस्थिली कहबो खोले की घर फैमिली कथा कोन या सब चली छी ସବୁ आ का दोष ये कौन लगी रे ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଏଥର गैस सरी गला ଦେଖୁନ तारे केमता रोषे करियो ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟାଙ୍କି କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଆଇଲି ମୁହାବିର ଭଳିଆ ये टांकीटा पर्यंत लगे जोटा आनी थिलु मझिरे ନା ଯୋଉ ବୋଉ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଛାଡିଦେଲା हां ସେଦିନ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ନା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଆସିଥିଲା आ लगोनु टांकीटा केमता लगो जा देखिबा ଓ ତମ ଭରସା କହିଛୁ हां लगा ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ହେଲେ ମତେ ଆସ लगा लगा सब खाली स्वामी करिवो स्त्री करिवनी ନା दे लगेले आज देखिबा आज संग माने देखिबो केमता हमर जानू टांकी लगौची जाने आड लगा मार्केट धरी चली आइली फिर दिताला रू नहीं आइली फिर टांकी लगे से दीदी दितलारू केमिता घोसाड़ी घोसाड़ी आलू सर सर आने कांदे नहीं आने देखले ओटे टांकीटा बे कांदे हेले देखिया देखो टेक 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 देखिबा हमर ड्राइवर लाइव रे आमे घरे नथले हम स्त्री माने कम करते जानछि एका एका सब कर देबे मार्केट को पळेबो सौदा पत्र कर दबो गैस टंकी नै आसीबो ऑलरेडी पूरा कया गेले सब काम करे तो मु किछि करेनी ते गेले केना हमरा जेतेले हम एका हे जाउछु आ किए करबा हम पुओ जो दिन बड़ा हे जिवो से दिन थारो तार दायित्व पुओर खाली सौदा मार्केट करबो सौदा पत्र करबो भलो मंद जा दरकार मार्केट पळेबो ए बता तो पुओ हमर छोटियाटा बड़ जो दिन हबो आउरी टेंशन फ्री हे जिवो ए बता जा टेंशन रहउची टेंशन आगु आउरी फ्री हे जिवो ना के हमर पुओ बड़ा हे गेले ओडो लोक तमो पचारो से मां बोले तो से अच्छा 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 मो पुआ ऊपर केबे म हाथ उठैनी हला छोटू बड़ा हे जेबा त केबे म हाथ उठैनी ये तार धूमधाम पकई दिए पीठी धाम धाम बसई दबो स्कूल फुल न गले दुष्टामी करो माने ये बेसी मारे ताकू मु जमार मु मारेनी चल तू गैस टा केमता लगौ त हम देखिबा हां बढ़िया स्टाइल रे बुले बुले टांकी नै कि आछ हम जानू जानी छी तो जानी नै क हां देखिए हम सांग माने से जोरी देखो ये जोरी गुडा को डस्टबिन बाहर पकोनु बेग गुडा बस्तार पूरी रखबा एठी रख ना ऑप्शन आई रही छी फोपड़ दबला ता केमदा खुली पकुची एटा आउर थबो बा गरम पानी कर दे हैला आउर जो हे तंदा ए टांकी रे तळे रहि जाउची बहुत गैस जान ना टिक टिक रहि जाउची प्राय गरम पानी करके बसई देबू पूरा उठी जीवो गैस टा मुंडा दे रे हां हमारी माउसी आसी बतन पहुंच गेले हम घर मालिक देखो लगो जाबो टांकी डाकुसन दीदी के डाकु छथि हां आज्ञा जाऊ 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 2 मिनिट भाई 2 मिनिट हमरो जानू केमदा टांकी लगाउ छी हम देखौ छी देखो टांगु छी ए एटा आगे रे खुलिबो ला एटा ना ए हल्का जो स्प्रिंग ता नहीं एंदा टाणी दबु एटा खुली जीवो एटा स्प्रिंग ता नहीं एटा लागि के छै से जो येटा क्लिपटा सेगडा काट दे से बाहर क्लिपटा नो टाइम रे खुलला गैस जमी की रहउची देखिलो ना दे 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 ये गैस लीक होची कि जमी की थला एठी खोले गैस स्मेल हवा नहीं निए भी लगा ना आगुर लगे दे हां
वाह बढ़िया टांकी लगुच जानी को सब जानी तो लागिनी लागिनी लागिची देखे देखे ना बा हलुची ए ना गो लागिची देखुना एटा स्मेल एटा कोन थला एटा एटा चापिला में हां मु लगे ठीक हां दाबी के लगा एटा दाबे के लगा दाबी के छाड़ी दे हां अब हलुच देखले इथरा एटा ठीक अछि ना नहीं नहीं हल्ली देखे देखे लीक होची ना देखे कोन लीक होची लगी छी ना नहीं नाक सुंगी दे स्मेल हबो हटात कोन लगी छी ना नहीं हां तो बस चला ए र दूरे रख टांकीटा मोर डर माडी टांकी पाई मुई गैस फैस भी किसी भलो पाइने काना थरे मु गाड़ी रे मिता टांकी तळ पड़े निया लगी जातला लास्ट गैस को भोपाड़ी लास्ट चुली सिस्टम करली लीकेज होनी हैं लेकिन हम तो ना जो सब किणा टांकी हम डीलर को आनु कि हम ये किणी कि नेउ से माने चाला के कोन करन गैस काडी के रखि दे फिर सील कर रखि देबे सील को हम देखुछु सील जरी जे से स्टिकर मार देले हे जीवो हला किंतु ओइट करी के आनिया कथा टांकीटा हम को ओइट करजु ओइट करूनु हम जाउ पैसा ए टांकी दउ से पैसा एटा को टांकी आनि चुकी एचपी तो रेगुलेटर एचपी इंडियन माने अलगा अलगा आछि बुझि पालु कि एचपी टांकी रेगुलेटर एटा हमर काना इंडियन टांकी आनले रेगुलेटर सेटिंग होबनी फिर गैस लीक होबो लागला तो हां हो देखु दा मासु टिके था म आसे दिलु भाई को डाकुची चलो बड़ भाई हमर डाकुची टे धरा धरी कर दबा सांग माने हमर बड़ भाई दिलु भाई भाई को एठी रही व्यापार करूछंती नडिया व्यापार ए नडिया पूरा गोदा आइज पूरा चोपा ए सब नडिया अछि ना ना बिक्री हे गेले नडिया बिक्री हे जे ए छोड़ा हबो ना कोन छोड़ा भाई पूरा मुगो व्यापार ना को केतेटा व्यापार करछो नडिया धान मुग खरिका सब व्यापार ना खरा रे बुली 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 पूरा गां गली रे बुली माल नै के आसो ना खाली माछा वीडियो करतलो रे भाई हो चलो भाई को धरा धरी कर दबा ठीक उठा ठीक कर दबा आई बस्ता कोडे उठिबो ना को हो चलो बस्ता दीटा टेकी पालेनी पूरा झाळ फुळ बाहरी पूरा अवस्था नाही मुह फले देह सारा गेजी भेजी भिजी गले मोरे कोन हला कि जानी पूरा माने जुआडे जीवो गाड़ी जाओ घर जाओ पवन न बाजिले देह रे खाली झाळ भइबो माने सांगाती चाली लिया झाळ भइबो खाइला टाइम रे झाळ भइबो 24 घंटा हालिया गेली दीटा बस्ता टेकी की भाई टिके सहज कर दिए मैं अच्छी बोली भाई डाकी दिए आ जो दिन रहे ने सेदिन कोन अलगा लोक डाकडी करे कि एडजस्ट कर दिया आ को हम बतन बहु आसी पहुंच गेला गाधी बाबा बहु गाधी बतन आसी पहुंचला जा सजबाज हे जा ठाकुर माकुर दर्शन कर दे बोरे गुडा सुकी गले बोरे गुडा सुकी गले ना एडा सुकी गले बहुत सुकी गले आडू एटा मल मार दे इले जनी को सिजै पकइलो जंजी को कंचा लंका देके सिजा आ नोना देके ए कोन हबो आपको ग्राइंडर करी के तेल ऊपर दे आबो छुंको मरा आबो कोन आज नुवा स्टाइल खुआइबु हैं गुरु अरे देखिया केमता कोन बनेबा खाइलाळू जना पड़िबो आ को कांटा आनु तानु तो एते गरम लागुची कबाटा बंद हो जाउ तो सेपट रे आखु कोन सिजेलु कोन तरकारी फरकारी बनेबु ना खाली सेमिता कंचा खाइ पकेबु सिजा एमिता खाइबु भल लागे एमिता खाइ पे हैं एमिता आ तो पोड़ी खाइले सुंदर हम तो पोड़ा पोड़ी सिस्टम नाही हम सिजे खाइ दउ जो पोड़ाटा चुली लगेलु न गैस ऊपर पोड़ी देलु न चुली त हमर हमर शुभ हे नै शुभ चुली थाउ हमर गैस ऊपर तार पके कर देलु न दिया तो लेट हो भल देलु बगु दे छड़े दे एटा कैमरा दूर रही मोला मीठा बगा हां बड़ा लागबो एक सुकुआ दे ले भालो सुकुआ दे आकु सुकुआ दे से टेस्ट लागबो बड़ा सांग मान बतन हमर पखौचंती कड़े रे तेल कोन करे जानू हमर थुआ आई जनी ये जनी को सिजे की ग्राइंडर करी पूरा रेडी कर रखी छी जनी को केमिता कोन बनेबो आडे देखि दबा कोन तेल गरम होला पर पियाज पडुची सांग मान बतन हमरो पियाज हिसला पर कोन पकै देला जनी सिजा जन्नी सिजार कोन को पड़ी थी जानचो कोन पकै छी
ସିଝା ଦିହରେ ହଁ। ଜହ୍ନି କାଟିକି ଦିହରେ ଧୋଇଦବ। ଧୋଇକି କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଫାଣି ଶୁଖିଲା ଦବ ଜହ୍ନିଟାକୁ, ସେ ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ଶୁଖିଲା ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବ ଗୋଟା। ଗୋଟା ଦେଇକି ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଟାଣିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦିହରେ ପକେଇକିନା ଟିକେ ଯୋଉ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଦେଇଛ, ସିଝିଗଲେ ଏକାଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ପିଆଜ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବ। ଏମିତିଆ ଆଉ କଣ ଚଟଣି ବନଉଛୁ କିରେ? ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା ଶୁଖିଏ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦବୁ ନା କଣ? କହିଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମ ଜହ୍ନି ବନଉଛି ଚଟଣି। ଜହ୍ନି ଚଟଣି ହଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଦବା କଥା ଆମେ ସେମିତି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଜି ଗୁରୁବାର ନା ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ହଉନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ମାନେ ଲୁହ ବୋହିଯିବ। କଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ବୋଉ ଏପଟରେ ଖାଉଛି କନ୍ଦମୂଳ। ଆଉ ଅଛି ବୋଉ? ତୁ ଖାଇଦେ, ତୁ ଖାଇଦେ, ଖା ଖା। ଚାଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି ଆରାମସେ ହେଇସାରୁ ତା ଦେଖିବା। ଏ ବାବୁ କଣ କରୁଛ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି? ପାଣି ପିଇଥିଲ? ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ନା? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲି ଝରକା ପଟେ। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ। ସ୍କୁଲ ଖାଇଛ ବାବା? ଖାଇଛ? କଣ ଖାଇଲ? ଏଇ ଅଇଠା ଲାଗିଛି ମୋରେ ରେ, ଏଇ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଟିକେ। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆଣୁଛ? ଡରୁଛି? ତାକୁ ତଳ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛ ସାଙ୍ଗକୁ? ବାପା ଅଛି ବୋଲି ଆସିନି ଡରିକି। ଯା ଯା ବାବା ସ୍କୁଲ ଯା, ପଳ ପଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଶୁଖିବ ନା କଣ? ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେବୁ ଆକୁ। ହେଇଗଲେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ କାଳେ ଅଯଥା ସରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପକେଇ ଦଉଛି। ପୁରା ଓକେ ନା ଆହୁରି ଶୁଖିବ? ଆହୁରି ଶୁଖିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଶୁଖିଯିବ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଗାଧୋଇ ଫେଧୋଇ ପୁରା ରେଡି। ଚାଲ ଆମର କେମିତି କଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର କହିଲେ ସାଧା। ଜାନୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବସିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବୋଉର ଆମର ହଉ ବୋଉ ଆଜି ଟିକେ ସାଧା ଖାଇବ, କାହିଁକି ସାଧା ଲୋକ ନା, ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଖାଇବେ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବେ। ଆମ ବୋଉର ଆମର କ'ଣ ସବୁ ତ ଏକା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ଆମର ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ସକାଳେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଇଟା ଆମର ଜହ୍ନି ଚଟଣି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ। ଏ ଚଟଣିଟା ଜାନୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନେ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ। ସାର୍ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇବ ନା, ବୋଉରା କଂସା ପଖାଳ ଉଠିବ ନା ବୋଉ। ଚାଲ ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଜି ଯିବାର ନାହିଁ। ସୁରଜକୁ କାଲି ସୌଦାପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ତା ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରି ଆଜି ଖାଇବ ସାଧା। କାଲି କହିଲା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ବାର ଅଛି, ଆଇଁଷ ଦେଇକି ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ, ତା ମନ ଯୋଉଟା ଯାହା ହବ ସେ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ।